Hata ni bata hubata ay ma cerita Tuhan Yesus. Yesus narohas surga jadi manusia. Ia manai bata paridop ni uhur. Itandai ni hita sahalak-sahalak. Anjaha ididah ni ganu panjolma na itanohon. Anggolape ijupahi Tuhan Yesus. Anggolape ibagas Tuhan Yesus. Kahodo ilo beni nebata. Songon biri-biri na kahodo hita haganupan. Ay masih Yesus do maridop niuhur hubatta. On mana iha tahun Yesus bani Matius bindusia ayat 35. Idop niuhur ni Tuhan Yesus mangidahalak nama bue. Jadi isiari Yesus masa galahuta. Apa dusun? Mengajari do ia bani perguruan di sidia. Iam bilakon do ambilan nama dear pasal harajaunin. Anjaha ipamalung do sagala naborit. Apa naniaro ni sidia. Jadi mangidahalak nama bui ai. Idop ma uhur ni. Ai loja anjaha mambur merap do sidia. Songon biri-biri na somar parmahan. Nini madopa susian ni ai. Bulak do si sabion. Tapi otik do si parhorja. Aipe elek-elek hanima masih mada si sabionin. Ase ipaikat si parhorja bani si sabion niin. Pai may parimbagas kita bagianon martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo naibata na maridop niuhur. Ididah kam buejol maroh kubamo. Ibagas si taronon. Adong na marsitaronon halani setan. Adong marsitaronon halani naborit. Ganu pan naroh kubamo. Ipaluah kam do sidea. Halani maidop uhurmu. Sonari pe Tuhan ipatalarham do hidup ni hurmu ban nami. Anggolapi jupah kanami pakonham. Anggolapi Yesus jadi parmahan nami. Loja anjaha mambur merap doha nami. Langadong na bertanggung jawab. Ay maseham ro patalarhon hidup ni hurmu ban nami. Benham Tuhan, torang ban nami hidup ni hurai. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Ulaki hita sahalinari. Matius bindusiah ayat 35. Jadi isiari Yesus masagala huta apa dusun. Mengajari do ia bani perguruan di sidea. Iam bila kondo ambilan nama dear pasal harajaunin. Anjaha ipamalung do sagala naborit. Apa naniaro ni sidea. Jadi mangida halak nama bui ai. Idop ma uhur ni. Ai loja anjaha mambur merap do sidea. Songon biri-biri na somar parmahan. Nini madopa susian ni ai. Bulak do si sabion. Tapi otik do si parhorja. Aipe elek-elek hanima masih mada si sabionin. Ase ipaikat si parhorja bani si sabion niin. Yesus mangida halak nama bue. Anggui basahita bani bagian ni lobenion. Mulai humbani bindu walu rosi bindu sia. Bue tu mang sitaronon ni jolma itanohon. Adong na buritan halani gadam. Adong na oyangan halani dosa.
Adong homa boru ni si Jairus 12 tahun ope umur ni. Dong mamarujung goluh ni. Adong homa sadada boru na buritan pendarahan 12 tahun dokah ni. Adong homa halak igadara. Ikuasai setan. Pakon nalegan. Haganu panai. May do puhur ni Jesus anjaha ipalua. Jadi mangida halak nama bui ai. Idop ma uhur ni ai loja anjaha mambur merap dosidea. Songon biri-biri na somar parmahan. Berarti ganu panjolma. Anggolape ibagas Tuhan Yesus. Ididah Tuhan Yesus dohita loja anjaha mambur merap. Loja ibahin pangarsi-karsikon ni setan. Mambur merap ibahin pangarsi-karsikon ni setan ay. Halani lang adong na bertanggung jawab. Songon biri-biri na somar parmahan. Jadi ang hatahon biri-biri lang dong parmahan ni. Dong madohor iya bani bahaya. Dohor masorigala laho mga konia. Ay masalang adong jaminan. Jadi ganung panjolma. Ang golapi ibagas Tuhan Yesus. Songon biri-biri na somar parmahan. Ang Jesaya makatahon. Marsitohu dalan nibe. Ay masyang guburitan pe iya. Langadong na manambari. Ang gulungunan pe iya sengdong makasomani. Atap dong madohor pe serigala. Laho mangakon iya. Langadong na paluahkon. Agipi dong makaho. Langadong na mamindahi. Ay masigati do'y bagasuhurta. Ijado na ibata. Ise doboy mangurupiaw. Loja anjaham mambur merap. Ididah Tuhan Yesus. Sangga Yesus itanohon. Ididah ni halak nama bui ay. Adong nayaro setan. Halani lang adong parmahan ni. Maruhuruhur masetan ay bani. Ay masih 2 halak na setanon igadara. Dong mamabiyar ganupan halak lewat mota sumbani iyanan ni sidea. Halani jangit tumang ibahen setanai. Menderita sidea. Lang tading bay rumah. Dong matading iya ikuburan. Anjaha doruh-doruh. Ibok bokini dirini. Ay mahor jani setan. Dohor mahu hamatian. Dohor ma upah dosa hamatian. Dohor ma iya neraka. Langadong nama parmahani. Tapi Yesus roha surga jadi manusia. Ididah ni hampa kunau. Ididah ni sonaha hita songon biri-biri na somar parmahanai. Maruhur-ruhur do sibolis do pak hita. Langpe marosuh kita tapi ibalosi hita do iya. Mabiar do hita mangida sibolis. Halani biarta ibalosi hita perintahni. Ay maserodokahni. Rodohorni mahita hu hamagoan. Rodohorni mahita hu neraka. Ididah Tuhan Yesus. Jadi mangida halak nama bui ay. Idop mauhurni ay loja anjaha mambur merap desidia. Songon biri-biri na somar parmahan. Tabiat ni Tuhan Yesus. Ay maparidop ni uhur. Ididah ni ham. Atap loja ham sonari. Langadong na mambiregogoh bebamu. Ibaga sitaronon ham langadong na mangurupi.
Demadauh kamu bani parmahanmu, langadong na mamindahiham. Ibagas na borit, langadong na manambari. Sonari patalar Jesus diri ni ubatta. Maridop niu hurdo iya mangidahkam. Ididah ni hamloja, anjaha mambur merap, langdong na bertanggung jawab. Ay maseporini isukun, hujado holi ujung ni guluh muin. Lang tarbalo si hita. Hujah holi hujay ma. Anggo holong hur ni buan ni surga. Anggo langit ipalhon ni mahun neraka. Halani lang adong na bertanggung jawab. Tapi Jesus roh. Laho mambere hidup ni hur ni bamu. Laho maparmahani ham. Ase ulang besi bolisay. Maruhuruhur bamu. Ase ulang be na mangaro hamay. Hagolapanay maruhuruhur bamu. Jadi dok bue pambahenan ni Tuhan Yesus. Isi hari Yesus masa galahuta, apa dusun. Jadi huta ijon kota. Apa dusun huta na bagas. Na otik hasa jol mata dingijay. Berarti ilobi ni Tuhan Yesus sarupa haganupan jolma. Maharga tumang bani Tuhan Yesus. Maharga tumang hamba ni Tuhan Yesus. Ay masih pindahi ni ham. Sihol ia mambere hidup ni hurni bamu. Sanggarope ia hutanohon. Isi hari ni dosa gala huta apa dusun. Mengajari do ia bani perguruan ni sidea. Yesus mengajari. Halan yang golangadong parmahata. Langadong na mengajari hita. Memang adong do si botoh surat mengajari i rumah perguruan ni si dia. Tapi si botoh surat pe cari keuntungan do ia i rumah penumbahan. I rumah perguruan. Langi pindahini biri-biri nama goai. Halani ia sendiri pe mago do. Ai masero Jesus mengajari do ia bani perguruan ni si dia. Aha ajaran ni Yesus? Iambilah kondo ambilan nama dear pasal harajaonin. Jadi Yesus padaskon ambilan nama dear pasal harajaonin naibata. Aha maksud ni harajaonin? Yesus raja. Yesus memerintah. Ay masih anggo ia ibahin ham jadi rajamu. Ia memerintah goluhmu. Berarti hagolapan. Simbolis lang merkuasa bebamu. Tapi ang golape Yesus memerintah jadi raja ibagas goluhmu. Hagolapanay maman rajai. Ay masih buwe tumang sitaronon. Buwe tumang namangaro. Halani horjani hagolapan. Yesus roh. Ia jarini halak Yahudi. Ia jarini hita. Ia ambilakon ni ambilan nama dear pasal harajaon ni naibata. Jadi ambilan nama dear isini ay maharajaon ni naibata. Yesus raja. Yesus laho maparmahaniham. Ase ulang adongbe. Kuasa ni hagolapanay maruhuruhu ribagas guluhmu. Ay masyang go Jesus parmahata. Bertanggung jawab Jesus ibagas guluhta. Ang golo jaham. Ibere ni gogo. Buritan ham. Ipamalum ni. Ia mamorsan na burita. Naburit hala ni setan. Naburit hala ni dosa. Jesus pamalumhon. Atap naborit halani akula, Yesus pamalumhon. Halani ia roh jadi raja, merkuasa. Anjaha ipamalum do sagala naborit, apa naniyaro ni sidea. Jadi ambilan nama dear. Ay maambilan pasal Tuhan Yesus.
jadi raja. Ipaluah ni mahalak, humbani naborit ni. Ipaluah ni halak, humbani setan na mangaro iya. Ay masyang go Jesaya, ihatahon ni doba ni Jesaya 53 ayat 4. Tongondo naborit tayusung, anjaha hadoyu kota iporsan. Jadi Yesus mangusung naborita. Naboriti jonadong 2. Naborit akula, napaduahon, naborit halani dosa. Naborit si bagalan, ay man naborit halani dosa. Ise pelang boy pamalumpon. Ay masena oyangan ay, ibuan hulobe ni Tuhan Yesus. Ihatahon Yesus hubani, ambiyado masasap dosamu. Dosa ay mambahin niya oyangan. Bukti ni Yesus do mamanasap dosa ni. Ay masihatahon ni, akat mapadomamu, jongjong maho, mulak maho hurumahmu. Mitor jorgit na hini ay. Boy iya jongjong, iya ka ni padoman ni. Dosa ni pedom may sasap. Halani dosa ay iya oyangan. Naborit ni pe ipamalong Tuhan Yesus. Halani iya do mangusung naborita, anjaha Yesus do mamorsan hadoyu kota. Madoyu tumanghita, halani langadong nama parmahani. Ay mase maruhuruhur hagulapanay. Maruhuruhur setan. Tokin nari do may bahen ni kesurupan. Tokin nari do may bahen ni mabiyar. Tokin nari do may bahen ni langadong ketenangan. Langadong dami tongah-tongah ni jabu. Langadong dami antara paramangon pakon parinangon. Langadong dami antara orang tua pakon nyombah. Halani madoyu tumang ibahen setanay. Yesus do markuasa mamorsan hadoyu kota. Ro iya hutanohon. Ipatalar ni idop niuhur ni. Halani iya donay bata paridop niuhur. Yesus maridop niuhur bamu. Yesus maridop niuhur baku. Halani ay ulang bipindahiham na lekan. Halani iya hasa maridop niuhur. Setan ay pakahohondo. Setan ay pay mapanorang hasa. Ibuwan ni mahita hunaraka. Tapi roh Tuhan Yesus, ipaluah ni hita, humbani pangaron ni setan. Jadi Yesus roh, isiari ni huta, apa dusun. Ijupahini sahalak-sahalak. Mangajari ia i rumah perguruan ni sidea. Iambilakon ni ambilan nama dear. Ay mapasal harajaunin. Yesus jadi raja. Nay bata gabe raja. Anjahay pamalung do sagala naborit. Apa naniaro ni sidea. Jadi mangida halak nama bui ay. Idop mauhur ni. Ay loja anjaha mambur merap do sidea. Songon biri-biri na somar parmahan. Berarti yang golape Yesus parmahanmu. Idida Tuhan Yesus. Loja anjaha mambur merap doham. Pai mapanorang mando. Anggo Roma panorang ni. Mago maham masuk mahubani uhuman nasadoka ni dokani. Idida Tuhan Yesus. Ay masih halani Yesus tabiat ni paridop niuhur. Ididah ni halak nama bui ay. Ididah ni ham. Dom maloja ham ibagas naborit. Dom maloja ham ibagas sitaronomu. Dom maloja ham iar sikarsik setanay. May do buhur ni mangidah kam. Ulang pindahi ham setan. Paluah kon ham humbani setan. Yesus maridop niuhur. Jaloham maidop niuhur ni ay. Halani Yesus na maridop niuhur,
ipaluah ni masagala halak na roh hubani. Jadi ang gosongon biri-biri na somar parmahan, langadong na bertanggung jawab. Ay masih Jesus kasa, narama parmahaniham, bertanggung jawab ibagas guluhmu, bertanggung jawab ibagas guluhku. Anggo Jesus parmahanmu, anggo dom may bereni idop ni hurni, dom may jaloham idop ni hurni. Jesus ma memerintah guluhta. May dopu hurni mangida, halak nama buy ay loja anjaha mambur merap dosidea. Nini madopak susianni. Jadi dopi didah Jesus nama buy may dopu hurni halani sidea songon biri-biri na somar parmahan. Iha tahon ni madopak susianni. Bola dosi sabion, tapi oti dosi parhorja. Aipe elek-elek hanima masih mada si sabionin. Ase ipaikat si parhorja bani si sabion niin. Ise masuk ni si sabion. Si sabion ni John ay mahalak na mambur merap. Halak na lapi bagas Tuhan Yesus. Halak na itipu hagolapan. Ay masih sabion. Porlusi dia manangar ambilan nama dear pasal harajaun ni nebata. Porlusi dia ipalua Tuhan Yesus. Halani langadong na mangambilakon. Ay masih isuru Tuhan Yesus maholi. Susian ni dua-dua halak sa pardalanan laho mangambilakon ambilan nama dear. Halani bola dosi sabion. Tapi otik dosi parhorja. Berarti na pantas nataluk jadi si parhorja ay mahalak na gabi susian. Anggolapi gabi susian ni Tuhan Yesus. Anggolapi ia sendiri iparmahani Tuhan Yesus. Lang talup ia si parhorja. Hubani susian ipadas Yesus ahane baga suhurni. Bola dosi sabion tapi otik dosi parhorja. 12 hasa susian. Dop 12 adong homa 70 halak. Lang bue si parhorja. Memang bue do si botok surat. Bue do halak parise. Na mengajar i rumah perguruan. Na mengajar i Jerusalem. Tapi si dia sendiri pe. Lape Yesus jadi parmahanni. Ay masih langi suruh Yesus si botok surat. Langi hatahon Yesus hubani halak parise. Tapi hubani susianni. Ay pe elek-elek hanima masih mada si sabionin. Isuruh Yesus si dia martonggo. Pangindo hubani bapan na surga. Si mada si sabionin. Ase ipaikat si parhorja bani si sabion niin. Berarti nataluk si parhorja bani si sabion, nataluk mengambil akon ambilan nama dear, pasal harajaun ni nebata. Ay mahalak na ipaikat na ibata. Doma ipilih na ibata. Doma gabi susian ni Tuhan Yesus. Anggolapi gabi susian ni Tuhan Yesus. Lang talup ia mengambil akon ambilan nama dear. Halani ia sendiri pe. Lape Yesus parmahani. Ise do Tuhan Yesus ipatalar ni hubata. Yesus ay manay bata paridop ni umur. Ididah ni ham. Anggolape hami bagas Tuhan Yesus. Anggolape Yesus gabe parmaham mo. Loja anjaha mambur merap doham. Maruhuruhur do si bolisay bamu. Maruhuruhur do hagolapanay bamu. Langilang-langi ni ham hu gereja. Langilang-langi ni ham memberi galangan. Tapi lalap lang Yesus jadi parmahamu. Ilang langini ase ulang Yesus parmahamu. On mahorjani hagolapan.
Ay masehala ni Jesus par hidup ni uhur. Jalo hama hidup ni uhur ni. Halani iya do parmahan na sitong. Jesus makatahon, ahu do parmahan na sitong. Parmahan na sitong, ondos konon ni do hosahni, guna makop-kop biri-birini. Tapi parmahan na rumah panumbahan. Parmahan na rumah perguruan-perguruan. Si boto surat halak parise. Langi hop-hop ni biri-biri ay. Tapi ipindahini do keuntungan ni sendiri. Ipindahini do hasangapon ni sendiri. Lang nai bata parmahan ni. Jadi Jesus roh laho maparmahani. Ididah ni yang goloja opeham. Mambur merap ham. Lapi boto ham huja ujung ni goluhmu. Atap hu neraka do atap hu surga. Lapi jelas. Atap do may sasap dosamu, atap lapi sasap dosamu. Lapi jelas. Berarti lapi Jesus parmahammu. May do puhur ni Jesus mangidahkam. Loja do ham. Sanggalungunan ham langadong makasomaniham. Boritan ham langadong na manambari. Marpusok ni uhur ham langadong na menghibur. Kahope ham langadong na mamindahi. Ay maseroh Tuhan Yesus. Ipindahi ni doham. Tangarham masorani. Anggodong matorang bamu. Jesus ondo parmahan. Maridop ni uhur iya bamu. Ia mengajari. Anjaha iyam bilakon yang bilan nama diar pasal harajaun di nebata. Ase masuk kamu bagas harajaun nebata ay. Ase Jesus gabe rajamu. Tangar hamma anjaha jalo hamma hatani ay. Jesus maridop ni uhur. Ay masisagala nama ibuan kulobeni. Na niaro ni setan. Naboritan halani tujuan ni rohu duniaon. Ia mamorsan naborita. Mangusung hadoyu kota. Ay masih ipamalum ni haganupan. Halak na iarsi-karsi setan na rohu bani. Jesus. Ia ma harajaon na guriatasay. Ia ma parmahan na mamindahi biri-biri na magoay. Ipindahi ni ham. Ang godong may tangarham sorani. Jaloham ma iya. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo parmahan nama dia. Ididahkam halak Jahudi. Mambur merap dosi dia. Loja anjaha iarsi-karsi setan. Maidop dohurmu mangidah si dia. Ay masih ajari hamdo si dia. Yang bila ko kamambilan nama dia pasal harajaun na bata. Ipa malum ham si dia humbani na buritni. Ipa luah kam humbani setan. Halani hamdon na bata paridop niur. Tuhan ang godong na mambogi hatamuon. Loja anjah mambur merap ia. Halani songon biri-biri na somar parmahan. Jupahi hamma iya. Bain hamma ibotoh ni. Idop ni uhurmu. Hamma mindahi iya. Sihol hamma parmahani iya. Bain hami tangar ni soramo. Anjaha ijalo ni ham. Ase ham sendiri maparmahani iya. Ham sendiri bertanggung jawab ibagas guluh ni. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Ham sendiri ma. Paluah kon halak humbani pangaro ni hagolapanay. Ibagas goramuha nami martonggo. Amin.